बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सब अपनी उर्दू की बुक खोलें। पेज नंबर है 37। चैप्टर का नाम है बगदाद के गली कूचे। बगदाद शहर के बारे में ये मशहूर है कि इस शहर में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं। अब हम सबक की जानब सबक पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बुज़ुर्गान के मज़ारात का ज़िक्र हुआ है। नहाने और कपड़े तब्दील करने के बाद अभी हम बैठे ही थे कि फ़ोन आने शुरू हो गए कि 8 बजे तक लॉबी में पहुंच जाएं ताकि बरवक्त रवाना हो सकें। प्रोग्राम के मुताबिक आज हमें बगदाद में मदफून बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाना था। मदफून यानी जो दफन हैं, उनके मज़ारात पर जाना था। सिर्फ बगदाद शहर में 10,982 बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हैं। इन तमाम पर जाना तो मुमकिन नहीं था, मगर हमारे मुंतज़मीन और गाइड ने मारूफ बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़री का इंतज़ाम किया। मुंतज़मीन यानी इंतज़ाम करने वाले, जो बड़े होते हैं, हेड होते हैं। मारूफ जो मशहूर होते हैं, मशहूर बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़री का इंतज़ाम किया था। नेक्स्ट है 9 बजे हमारी बसें होटल से रवाना हो गईं और मुख्तलिफ़ शाहराहों से गुज़रती हुई बगदाद रेलवे स्टेशन के बेआबाद इलाका में रुकीं। तमाम हज़रात, ख़वातीन व हज़रात नीचे उतर आए। गाइड ने 4 दीवारी का दरवाज़ा खुलवाया। अब जितना भी हमने इन 2 पैराग्राफ में पढ़ा है, यही पता चला है कि बगदाद की तरफ सफ़र की तैयारी हो रही है। जो बुज़ुर्गान दीन हैं, अल्लाह के वली हैं, औलियाए कराम हैं, उनके मज़ारात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आगे, ये हज़रत शेख बहलूल दाना का मज़ार था, जो बगदाद के मशहूर बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के किनारे जज़्ब की हालत में बैठे थे। एक बार हारून रशीद मलका ज़ुबैदा के साथ सैर को निकला कि दजला के किनारे जा पहुंचा, जहां बहलूल दाना सारी दुनिया से बेनियाज बैठे रेत के घरोंदे बना रहे थे। घरोंदे होता है घर बनाना। अब ये वाक़या बता रहे हैं कि बहलूल दाना जो थे वो सारी दुनिया से बेनियाज होकर रेत के घरोंदे बना रहे थे, घर बना रहे थे। तो एक बार हारून रशीद मलका ज़ुबैदा के साथ सैर को निकला, तो हारून रशीद ने पूछा, बहलूल क्या बना रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि जन्नत के घरोंदे बना रहा हूँ। जन्नत के घरोंदे यानी जन्नत के घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, कितने में दोगे? तो बहलूल ने कहा 10,000 दिनार में। हारून ने कहा कि इतना महंगा, और आगे बढ़ गया। यानी हारून रशीद ने नहीं लिया, ख़रीदा नहीं था, बस कीमत पूछ के और कहा कि इतना महंगा है, तो आगे बढ़ गए थे। मलका ज़ुबैदा ने 10,000 दिनार के इवज़ बहलूल से एक घरोंदा ख़रीद लिया। मतलब हारून रशीद जो थे वो गुज़र गए थे, और उनकी जो मलका थी, जो उनके साथ थी, उन्होंने 10,000 दिनार दिए और उसके इवज़ यानी उसके बदले में बहलूल से एक घरोंदा ख़रीद लिया था। उसी रात हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में एक नहायत खूबसूरत कसरे दुर्री के सामने खड़ा है, जिसकी पेशानी पर कसरे ज़ुबैदा के अल्फाज दर्ज हैं। वो अंदर दाखिल होना चाहता था कि दरबानों ने रोक दिया। सुबह होते ही वो फ़ौरन दजला के किनारे पहुंचा। बहलूल दाना आज भी रेत के घरोंदे बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, बहलूल कितने में बेचोगे?
تو بہلول نے کہا 1,00,000 دینار میں۔ ہارون الرشید نے حیرت سے کہا کل تو تم 10,000 دینار میں بیچ رہے تھے۔ تو بہلول نے کہا وہ اندیکھے کا سودا تھا، یہ دیکھے کا۔ مطلب کہ ہارون الرشید نے جب کل پوچھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جنت کے گرندے ہیں، جنت کے گھر ہیں، تو انہوں نے صرف قیمت پوچھی اور کہا کہ یہ مہنگے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ آئے دوبارہ خریدنے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تم بن دیکھے خرید رہے تھے، لیکن اب اگر تم دیکھ چکے ہو کہ یہ جنت کے ہی گھر ہیں تو اب دیکھنے کا تم نے 1,00,000 دینار میں دینے ہیں۔ تو کیا کہا تھا بہلول نے؟ کہا وہ ان دیکھے کا سودا تھا اور یہ دیکھے کا۔ اسی دوران دجلہ سے ایک لہر امڈی اور گروندا پانی میں بہہ گیا۔ آگے حضرت بہلول دانا سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا دریائے دجلہ کے کناروں کو چھوڑ کر شہر میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب شہر میرے پاس آتا ہے تو میں وہاں کیوں جاؤں؟ یعنی کہ شہر کے تمام لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان سے فیض یاب ہونے آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شہر کے تمام لوگ یعنی شہر ہی میرے پاس آتا ہے تو میں وہاں کیوں جاؤں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا دروازہ کھلنے سے یکدم اندر سے بھینی بھینی خوشبو پھوٹنے کا احساس ہوا۔ اس کے بعد مزار کے اندر کھڑے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا۔ مزار کے ساتھ ہی دائیں جانب کمرہ ہے جہاں گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا، وہاں ان کی مسحری اور چند دوسری چیزیں ابھی تک پڑی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک سکھ یہاں خادم کی حیثیت سے رہتا تھا، مگر کچھ عرصہ قبل وہ بھی چلا گیا۔ تو بہلول کے دربار میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کمرے سے ہلکی ہلکی سی خوشبو آئی۔ ایک جانب کمرہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے جہاں گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا، اس کے علاوہ ان کی مسحری اور ان کی باقی چیزیں بھی اسی طرح پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سکھ خادم بھی تھا وہاں پہ جو کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں سے چلا گیا۔ آج کے لیے ہم نے اتنا ہی کرنا ہے ہاف، اور باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے، اور یہ سمجھیں گے تو ہم اس کے آنسر کوشچن اور اس کی ایکسرسائز ہم اچھی طرح کر سکیں گے۔ تو اچھی طرح آپ نے اسے پڑھنا ہے اور سننا ہے۔ اللہ حافظ۔